السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Apprenez vos livres de français, suivez-moi à la page 100. إذا تلميذ السلاح أخذت بكم اللغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 100. Je comprends mon texte. أفهم نصي. Voici le titre de ce texte et voici la source de ce texte. Le titre de ce texte c'est Peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? Alors, l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Quelle en est la raison? On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air. Mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. La fumée des volcans, certaines plantes, la foudre. Malheureusement, elles sont dues pour la plupart aux activités humaines. Transport, industrie, chauffage et climatisation, agriculture avec l'utilisation d'engrais, de pesticides, sans oublier les émissions animales. Incinération des déchets. Utilisation de produits d'entretien de différentes cols, meubles en bois agglomérés, etc. La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires et le changement du climat. نعاود نقرا لكم ونشرح لكم. L'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Quelle en est la raison? قال لك الهواء اللي رانا نشموه الآن نتنفسوه، قال لك راه يتلوث أكثر فأكثر. قال لك ما هي الأسباب؟ On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. قال لك نقدروا نقولوا الهواء راه يتلوث بسبب تغير المكونات اللي يضروا الصحة تاعنا والمحيط تاعنا. Ce sont des gaz souvent invisibles. قال لك هما مجموعة من الغازات عامة ما تكونش ظاهرة qui pollue l'air. قال لك اللي يلوث لنا الهواء. Mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. قال لك ولكن شغل التلوث تاع الغلاف الجوي تاعنا atmosphérique هو الغلاف الجوي peuvent être d'origine naturelle. قادر يكون مصدر طبيعي كما لا fumée des volcans. قال لك الدخان تاع البركان. certaines plantes بعض النباتات اللي يطلقوا الغازات ملوثة للجو. la foudre البرق. malheureusement ils sont dus pour la plupart aux activités humaines. قال لك ولكن السوء الحظ باللي الأغلبية مصدرها من الأعمال تاع الإنسان. transport هي وسائل النقل. industrie المصانع. chauffage et climatisation يعني شوفاج مسخن وتاع climatisation تاع التبريد أجهزة التبريد. agriculture avec l'utilisation d'engrais, de pesticides, sans oublier les émissions animales. قال لك يعني الزراعة باستعمال الأسمدة و
المبيدات الحشرية، وبلا ما نساو كشغل نقضيو على بعض الحيوانات، مخلفات الحيوانات. incinération دي ديشي، حرق الفضلات. utilisation de produits d'entretien de différentes cols، قال لك نستعملوا بعض المواد اللي كشغل اللي نستعملوها دائما. meubles en bois aggloméré، نستعملوا اللوح منين يجي من الاشجار تاع الغابات كي نقضيو على الغابات تاع الاشجار الاشجار كشغل ارانا الغابه هي تعد الرئه تاع الكوكب، اسمها هذه هي. la conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires et le changement du climat. قال لك الاسباب النتائج تاع بلوتو لا كونسيكونس بمعنى النتائج تاع هذا التلوث هو امراض تاع التنفس وتغير في الجو. Je vérifie ma compréhension du texte. أراقب الفهمية للنص. Retrouve dans le texte la définition de la pollution de l'air. Voici la définition de l'air. Oui, on dit que un peu. On dit que l'air est pollué quand il est modifié par les éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air. Ça y est, qui polluent l'air. هذه هو la définition. Quels sont les polluants de l'air d'origine naturelle? d'origine naturelle عندنا لا كيفاش تجي الجواب. les polluants de l'air d'origine naturelle sont، نديرو هذه عاود نديرو sans، عاود ننتقلوا للجواب تاعنا اللي راه متواجد في النص. la fumée des volcans، certaines plantes et la foudre. Troisième question. Coche les bonnes réponses. اختار الجواب الصحيح. La pollution provoque les maladies respiratoires, une amélioration de la vie quotidienne, changement du climat. Alors, quelle est la bonne réponse? La pollution provoque quoi? واش تسبب لنا التلوث؟ يتسبب في les maladies respiratoires et le changement climatique. وهذه خطأ. Ça y est. Les polluants naturels sont ملوثات طبيعية. La foudre، جواب صحيح. La fumée des volcans، جواب صحيح. La fumée des usines، non، c'est faux. هذا cause تاع إنسان humain. مي هما تقلب لنا الملوثات الطبيعية، يعني عندنا البرق ودخان البرق. Je retiens، استنتج. L'air devient de plus en plus changé du polluant. Cela provoque des maladies respiratoires et bouleverse le climat. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لإحقاقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.